animonyam na sumdie ene entena yesere se nyansa ne nimdie Nyankopɔn fa ndom krodwom ha nyinara etitru no impinifo a mo krodwom ha nyinaa no Onyankopɔn ema ye nyansa ene odo a ebebu oman yi eni die kwan so ye besi entrase na ye de ho ahye Onyankopɔn nsa obo ade Nyankopɔn asedan kaudin ayeye kaudi Nyankopɔn wona wahwe yen so na ne homedei memene nda fefefe so amye nyamu chefa asedan kaudi na ye jai krodwom ha ni panyina hyonsa so obo ade Nyankopɔn fonsa to obia so obia kuma so ade a eye no kre na ye odo ne sroma ne mremu mai na fa bone ne mrato eche wo ma ne boy ho ban na gie firi osefo ne hyehyede nyinaa mu osefo ne ma no homene so a yesrobre na semaye no asumdie odo nshira ene jamasmai ene besiasmai nyina entena ye jan information ya nyina so hye onsa se ma otumi ne afusane e wo ha shira yen ne ma ye nyansa ene nimdie yesi chen kasa kire o ma ne fa aten na ta de ne hye Yesu Kristo de minti amen amen ya da Onyankopɔn ase na otwe mu no ye ne mu sia enkransem a edese so hwan ene Onyankopɔn ye wo nyame bebre na wo wiase ne esa Onyankopɔn a onde obo osoro bo asase hwan ene odo ho ayede atwere no ani nti yesua huru se wo ebisa bi kɔ a enko ba bia se kɔ Onyankopɔn nkyɛn ebisa efiri se ne ho ana asumdie de ewo ho ne nkyɛn ena nhyira ho ne nkyɛn na bammo ye de ewo ɔne de oba ne nkyɛn a ɔhaw no ɔde wo befam ɔnka kyerɛ sɛ kɔfa webra ani nti yɛn hyɛ ne nso saa yɛn paibɔ ne sɛ yɛne Onyankopɔn bɛto nsa didie yɛbɛtena ne nase abrɛ nyinaa mu ɛne nso yɛba bɛhwɛ kyerɛsɛm no mu ni ahwɛ de Onyankopɔn ɛwɔ ɛma yɛn na asa ne bɛkɔ kyerɛsɛm mu no mesrɛ sɛ yɛne agidifoɔ ɛbɛkyɛ adusua yi kakra sɛ ɔpɛbrɛ mu ɛne ɛwei yɛbɛkɔ so abɔ nkayɛ sɛ yɛnhwɛ yɛ fie yie egya hyehyeɛ akuafoɔ ɛkɔ afuo mu a ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ ahwɛ yie bebi a edi gya betu bia no yen nyina ho hwɛ sɛ egya no adum na ye firi fie nso a yen nya hwɛ ye sɛ de sɛ edundum ni nyina na sɛ yedum no sɛ de bɛyɛ ɛfa how ɛne amane anya de ɛma ani ti sɛ o stove na o gas na o de no aduane no obɛso a opa o Manchester no ayɛ no atɛne cylinder no na o de ayɛ no de asom so cylinder ni isi so ansa no akɔpɛ o Manchester bi ayɛ de aba besom ɔpɛ brɛ mu ɛne ewei na afei so yi ɔpɛ brɛ no so to nkyɛn a yɛ kaaka yɛ ho no sɛ COVID-19 no ɛda so ɛwɔ hɔ timi nua dɔfo a wotie yɛn nsa wɔkorɔ no egu so nose mask no ɛsɛ sɛ wɔhyɛ na afei nso nnuro a ɛma apɔmuden no zinc tablet ne vitamin C no betimi a unya dako bia odi baako a ɛbɛboa yɛn na afei so yɛduane yɛdie no nso ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛduane die mu yie ne yɛdi aduane a ɛbɛma yɛ apɔmuden yɛbɛsrɛ sɛ yɛne adɔfoɔ nyinaa ɛnna adɔkɔdɔkɔdeɛ no yɛbɛtimi a ka yɛnyɛ de yɛnte so adeɛ bi ɛbɛma nipadua na ayɛ mmerɛ bia na yɛtwe yɛn ho nyɛ de ɛmfiri hɔ no Nyankopɔn nhyira ɛnɔɔso ɛma yɛn Onyankopɔn dɔ yɛn nti no Yesu Kristo ɛbɔ mpaeɛ John chapter 17 verse 17 no ɔka asɛm bi sɛ yɛwɔ nkonkron nokorɛm w'asɛm ɛyɛ nokorɛ Onyankopɔn asɛm a yɛde ibirɛ yi ɛyɛ no kɔsɛm a ɛwɔ twerɛsɛm no ɛsi mmerɛ bi a ɔsomafoɔ Paul ɛnam na ɔka asɛm no ɔkɔ asafo bi a ne yɛfrɛ no Berea asafo no ɔka asɛm bi wɔ hɔ Acts chapter 17 verse 11 yenti ɔbɔ ade Nyankopɔn asɛm ɔsɛ Yudafoɔ a ɛwɔ ha no
Judafoɔ a ɔmowɔ kurodua mu ha ɛyɛ sene wɔn a wɔwɔ Thessalonica ɛyɛ sene wɔn a ɛwɔ Thessalonica no wɔyi wɔ yɛn pɛfɛ agye asɛm no sɛ asɛm ne ba a Bereafoɔ no ayi wɔn yɛn pɛfɛ gye asɛm no daa hyɛ twerɛ nsɛm no mu daa so ɔyɛ dɛ ɔhyehyɛ twerɛsɛm no mu sɛ ɛnɔɔma no ɛte saa anaa sɛ deɛ wɔtwerɛsɛm nyinaa yɛreka no ɛte saa anaa amen ɛtumi nuadɔfo a wotie yɛn no nso nkransɛm bi yɛde brɛ wɔ nkransɛm bi a ɔsɔfoɔ biara de brɛ wɔ no ne mpaebɔ ne sɛ wobɛhwɛ twerɛsɛm mu sɛ ɛtete saa anaa ne yɛn nyinaa yɛde yɛn ho ayɛ dɛn ato so ne saeɛ no so nti no na Onyankopɔn ama yɛayɛ odwankuo baako ɔhwɛfoɔ a ɛyɛ Jesus Christ nso dɛn baako amen ɛti ɛhwehwɛ twerɛsɛm mu sɛ te saa a yɛnyi nni sɛ ɛnte saa nso a me nuadɔfo twe wo ho yɛ dɛn ɛfiri ho na deɛ mebɛka nyinaa no so sɛ ɛte saa nso a mesrɛ wo Yesu Kristo mmɔborɔhu no mu sɛ wode bɛyɛ dɛn wode bɛyɛ adwuma ɛfisɛ nokwasɛm ɛbɔ a ɛsɛ sɛ yɛyɛ dɛn yɛde yɛ adwuma ne yɛtwe yɛn ho firi dɛn atorɔ ho amen ɛnna adusua yɛ ba bɛsua nyinaa no yɛato ne din sɛ is the devil in charge of hell so ɔbronsam ɛna ɛhwɛ ogya no Onyankopɔn de bɛsɛe ewiase no anaa anaasɛ ɔbronsam ɛna edi ɔbronsam gya no so ɔna ɛyɛ so ahwɛfoɔ anaa ɛne yɛba bɛsua no na mpɛ sɛ nyinaa ehunu sɛ ebi wɔ hɔ a mo sɛ obi firi ateasefo asase wei so a na ɔkɔ dɛn ɔbronsam gyem na ɔbronsam ama ne nkorɔfoɔ ayɛ dɛn ateetee no obi wɔ hɔ sɛ owu kɔ a so oyinyi sɛ egu yi a ɔbɛkɔ akɔnom mogya na ohwie gu yi ɔbɛkɔ akɔnom mogya ne saa ɔbɛyɛ sɛ nsɛm bebree ne ɛkeka so deɛ na Bible yɛ dɛn ɛka fa ho so Onyankopɔn ɛde atemmuo nifa bi ama ɔbronsam anaa aniwere dɛ mpɛ sɛ ɔnya nteaseɛ ne sɛ Onyankopɔn fa atemmuo bi anya dɛn ɛnhyɛ ɔbronsam nsa ɛfiri sɛ ɔbronsam no mu ne yɛ dɛn yɛbɛbɛbu n'atɛn eti akwanya ne nie sɛ ɔnso bɛhwehwɛ twerɛsɛm mu ne ahwɛ sɛ twerɛsɛm no saa ɛna ɛte anaa na yɛde yɛn ho ato so ɛfiri sɛ wohia sɛ ohunu nokorɛ no yɛbɛhwɛ akenkan sɛm kakra eti ana amafoɔ tumi bisa sɛ so ɔsɛmpakani nipa dodoɔ sɛn ɛna yɛtwe wɔn aso ɛwɔ ɔbronsam gyem sesi a how many lost souls are being punished in hell today ɛne na me ne wo ba ɛyɛ dɛ ɛbɛsua sɛ misa a ɛdi kan ɛfa ɔbronsam gyem ho no nti yɛbɛhwɛ Petro mu a ɛdi kan Petro mu a ɛtɔ so mmienu ti mmienu ne yi mu nkron no 2 Peter chapter 2 verse number 9 yɛntie ɔbɔade Nyankopɔn asɛm yɛtie Onyankopɔn asɛm Awurade Nyankopɔn anim sɛdeɛ ɔbɛyi wɔn Awurade Nyankopɔn nim sɛdeɛ wɔbɛyi wɔn a ɛnam mesi so bi Awurade nim sɛdeɛ ɔbɛyi wɔn a wɔde fɛreɛ ɛsom no ɛfiri sɔhwɛ mu Awurade nim sɛdeɛ ɔbɛyi wɔn a ɛde fɛreɛ dɛ ɛsom no wɔn a ɛde anidie ɛma Onyankopɔn no afiri dɛ nsɔhwɛ mu wɔama wakye wɔn ho na wɔbɛbata na watene ɛnso ɛde wɔn asi atemmu ɛda so na afei so wɔde yɛn ayɛ dɛ esie ama dɛ atemmuo ɛda wɔn a yɛyɛ bɔne nyinara yɛyɛ papa nyinaa no Onyankopɔn twerɛsɛm de ama yɛn sesi ya sɛ wɔde yɛn ayɛ dɛ esie ama dɛ atemmuo da wei edi adanseɛ sɛ obi biara ni hɔ a obewu sesi a wɔyɛ dɛ ɔwɔ ɔbronsam gyem anaasɛ ɔwɔ amanehunu kurom agyidifoɔ mesrɛ yɛn hyɛ ne nso yie paa ɛfiri sɛ atorɔ ketewa bi a yɛde yɛn ho bɛtɔ soɔ no ɛbɛma yɛn ahwere yɛn nkwagyeɛ na nkwagyeɛ so yɛ adeɛ a ɛho hia yɛn yie paa ɛne ti na daa ne daa nyinaa nwummerɛ bi a yɛba ne yɛne agyidifoɔ bɛyɛ ɛbɛdi nkɔmmɔ yɛn mɛ kɔndɛm obiara na mmom ɛyɛ ɔdɔ ɛne yɛne agyidifoɔ yɛ ɛkasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛgyae ɔbronsam asi baabi ne yɛaba abɛfa Onyankopɔn ne yɛne na ato nkɛsɛ ne yɛanante ɛne nti ɛna yɛsɛ mmerɛ ne yɛne yɛdi dɛn
enkomoi yesan hwɛ bibi eti obi so etimi bisa se osempakani yes emra ben ana yɛde nipa bɛɛre ebegu ɔsɛyɛ mu first one enti ya no obi ɛyɛ den ɛwɔ ogyemu ana yɛsua hunu sɛ Onyankopɔn so osie yɛn ɛde ama den atemuda eti de ɔyɛ bɔne a wɔwu ne bɔne mu no ɔda hɔ ɔtwɛn ne den na atemuo de ɔyɛ papa a wɔwu ne papa yɛ mu ne tini ne mu no ɔno so da hɔ yɛ den ɛtwɛn na atemuo yɛhyɛ no nso paa fi sɛ Onyankopɔn atemuo yɛ den ɛtene na ɛyɛ no korɛ Lot apɛ so obi yɛ den ewu ɔsɛmpakani ɛte saa no apɛ so obi yɛ bɔne owu yi ɛti sɛ Nyankopɔn ɛtete saa nipa no firi saa mbrɛ no ebesi saa mbrɛ yi a Peter apɛ so obi ewu yi ɛwɔ ne bɔne mu so Onyankopɔn ɛtete saa nipa no ɛwɔ ɔsɛyɛ mu a na wɔ obi a ɔbɛwu wɔ nɛn 2021 ɛwɔ ne bɔne mu na ɔso bɛgye saa asotwe no ɔhu sɛ Nyankopɔn wayɛ wɔsisi saa afoɔ no ne saa yɛ ni so nti no na Onyankopɔn nyɛ dɛn ɛde yɛ nyinaa yɛ esie ma dɛn atemuda no ada Yesu Kristo bɛba no ɛne ebehunu wɔn a ɛbɛyɛ dɛn ɔbɛkɔ ɔmo nsɛm gyem saa pɛɛ no ɛne wɔn na ɛbɛkɔ dɛn ɔsoro ahemman mu Onyankopɔn yɛ te aseɛ daa ɛti hwan ɛne yɛde na ahyɛ ɔmo nsɛm gyem sisi a Matthew chapter 13 verse 40 to 42 when will the lost be cast into hellfire emra bɛn ɛne yɛde abɔneɛfoɔ wɔn a agye Kristo anie wɔn a afɔ Nyankopɔn asɛm anyɛ hwee no emra bɛn ɛne yɛde wɔn bɛto ɔsɛyɛ mu Matthew chapter 13 verse number 40 nha ɔsɛ enti sɛdeɛ wɔboaboa ewura no ano sɛdeɛ yɛboaboa ewura ano no na wɔde ogya ɛhyɛ no na yɛde ogya yɛ dɛ ɛhyɛ no saa ara na ɛbɛyɛ ewiase ewie saa na wieyɛ mmerɛ mu no nso ɛbɛyɛ nipa ba no onipa ba ɔbɛsoma n'abɔfoɔ na afei deɛ ɔkɔboaboa nneɛma nyinaa suntidua nyinaa ne wɔn a wɔdi abɔnefosɛm wɔn a edi abɔnefosɛm nyinaa ano efiri n'ahenni no mu na wɔde wɔn akɔgu ogya fon no mu na yɛde wɔn akɔgu dɛn ogya fon no mu ɔhɔ ɛna osum ɛne ɛsokyerɛ bɛdɛ ɛbɛba sɛ 42 na esi yɛda Onyankopɔn ase eti akenkanwe ɛmɛ yɛte aseɛ sɛ ansa na Yesu Kristo ɛba no ne n'abɔfoɔ na ɛdɛn ɛba ana wɔn bɛboaboa nneɛma a ɛdɛn ayɛ fi eti okuafoɔ ɛkɔ afuo mu na otwa ne noma yɛ ɛyɛ papa ne nyinaa wie a deɛ aka no ɔboaboa ano yɛ dɛn ɛde gya yɛ dɛn ɛtum ɔpam afuo no ma afuo no yɛ dɛn ɛhye John chapter 12 verse 48 eti ɔba ne Nyankopɔn ahyɛ John chapter 12 verse number 48 verse number 48 na eti Nyankopɔn ahyɛ ti yɛbɛsrɛ sɛ agyidifoɔ pɛn kuta wa ɔde fa na ɛtwerɛtwerɛ ne nyinaa na hwɛ sɛ twerɛsɛm nsɛm a yɛka no ɛtete saa anaa na ɔde wakoma ayɛ de ato so Bible sɛ deɛ ɔmu me na ɔnye me nsɛm no ɛwɔ deɛ ɔbu no ɛne deɛ ɔbu me atɛn asɛm a maka no ɛno ara ɛna ɛbɛba mo ɛno ara na ɛbɛbu mo atɛn ɛda ɛdi akyire no mu verse 49 patro epesi wana esi nsɛm a yɛka no de Yesu Kristo ka kyerɛ yɛn no ɛno na ɛbɛbu yɛ atɛn yɛ dɛ ɛwɔ awieyɛ mmere mu timpɛ sɛ yɛhwɛ example bi sɛ dɛm di kan yɛn no Genesis chapter 18 verse number 25 ne yɛhwɛ de si wɔ saa ɛpɛn no so Genesis chapter 18 verse number 25 yɛntie Onyankopɔn ahyɛ ɔse na sɛ ebia ɔtrenefoɔ aduonu nso ɛte emu a anka esum nti wobɛsɛe kuro no nyinaa na ɔse sɛ muhunu aduanan enum ɛwɔ ha a mensɛe hɔ na Abraham ɛtoa so kasa kyerɛɛ Awurade bio sɛ ebia wobɛhunu aduanan wɔ hɔ na Awurade bua sɛ aduanan enti merenyɛ ɛna ɔkaa sɛ ɛma Awurade bu emfu na ma menkasa ebia wobɛhunu abiasa ɛwɔ hɔ na ɔse sɛ muhunu abiasa ɛwɔ hɔ a mere ɛnyɛ na ɔkaa sɛ hwɛ mɛsi me bo sɛ me ne Awurade bɛkasa ebia wobɛhunu aduonu ɛwɔ hɔ na ɔse aduonu nti
merensɛe hɔ na ɔkaa sɛ mma Awurade bo amfu na menkasa baako pɛyi ebi a wobɛhunu edu ɛwɔ hɔ na ɔse edu enti merensɛe hɔ na Awurade ne Abraham kasa wiee no ɔkɔɔɛ na Abraham sane baa ne fie. Amen. Eti Onyankopɔn ɛnsɛe apapafoɔ nyɛ den ɛmfra abɔneɛfoɔ na ɛno nyinaa no okura abɔneɛfoɔ a ɔbɛsɛe wɔn awieyɛ mmere mu. Ɛno ti Bible di adanseɛ sɛ atemu da Kristo ma yɛtɔ so mmienu no ɔbɛbu awiase nyinaa atɛn no ɛna ɔde atemu ɔsɛ yɛbɛyɛ dɛ ɛbɛma abɔneɛfoɔ no ɔde obi akatua so ayɛ dɛ ama no ɛnyɛ mmerɛ a onipa no bɛwu sesi a yɛnhyɛ saa nsɛm wɔ nyinaa ɛnso sɛdeɛ wodwene fa ɔbonsam gye mu ho no ɛbɛtumi anya nsunsuansoɔ wɔ sɛdeɛ wodwene fa hwan Onyankopɔn ho. Onyankopɔn yɛ ɔdɔ eti ɔmpɛ sɛ nipa nyinaa bɛyɛ de ɛbɛkɔ ɔsɛ yɛn mu ɛne nti ama ame akonya sɛ yɛnhwehwɛ yɛn abrabɔ mu yɛngye Kristo ɛni yɛngye ne kyerɛkyerɛ nyɛ de ɛni sɛdeɛ bɛyɛ ɛbɛnya nkwagyeɛ Onyankopɔn hu yɛn mmɔbɔ daa ɛne nti ɔsɛmpakani wɔn a ɛwuwuo saa mmerɛ yi no ɔmo wɔ hefa ɛnna mo kyerɛkyerɛ sɛ ne Onyankopɔn anya nsɛe obiara ne ɔbonsam gyam dia ɛnna wɔn a yɛ bɔne no wɔn a yɛ papa no so ɔmo awuo no sese ɔmo wɔ hefa ɔmo wɔ Abraham kuku na so Abraham so ɛda baabi so yɛ de ɛtwɛn na atemu ɛnti saa yɛda Onyankopɔn ase da. John chapter 5 verse 28-29. John chapter 5 verse number 28-29. Moma wei ɛnyɛ mo hɔn a yɛn Awurade Yesu Kristo na ɛkasa sɛ gyamaseman besiaseman moma yei ɛnyɛ mo nwanwa efiri sɛ ɛdɔn no ɛɛba wɔn a ɛwɔ adakamena mu no wɔn nyinaa bɛte yɛn Awurade Yesu Kristo ɛnne na ɔbɛfiri adi na wɔn a ayɛ papa no ɛbɛkɔ nkwawusɔreɛ mu na wɔn a ɛyɛ bɔne no ɛbɛkɔ atemmu wusɔreɛ mu. Yesu Kristo na ɛkasa sɛ ɔtumi nhyɛ ne ho nyɛ hwee sɛdeɛ ɔteɛ no anaa deɛ ɔbɛteɛ no ana ɔbɛbu atɛn na Yesu Kristo si na atemmu no yɛ atemmu dan tenene esisie bi anyɛ dɛ ɛnim yɛhyɛ ne nso paa ɛne ti biribi ne hɔ yɛ frɛ no sɛ purgatory sɛ obi wu a ofiri ɛkɔ ha ɛkɔ amanehu kurom eti ɛnyɛ dɛ yɛnsrɛ ma saafoɔ no mu firi amanehu kurom mmra ahotɔ kurom ani hɔ saa me nua dɔfo tie ne yie na fa ho to no kwasɛm no so eti Nyankopɔn nam Job so ɛsɛ atu yɛfo Job chapter 21 verse number 30-32. Me nua dɔfo a wɔnam pɔnkɔnsɛm no mmerɛ ni nie ɔbonsam gyem ɛwɔ hɔ ɛyɛ nokura sɛ ɔbonsam gyem yɛ dɛn ɛwɔ hɔ heaven so yɛ dɛn ɛwɔ hɔ eti me mpaebɔ ne sɛ ahoɔyɛ a ne gyae ne nya Yesu Kristo enum adom sɛdeɛ bɛyɛ Onyankopɔn de bɛkɔ ɔsoro ahemman mu mesrɛ ewudie ne gyae na Kristo ehu mmɔbɔ no ɔnsesaw ɛnantiri na ɔwutwitwa no gyae wow ni pefee sɛ wofa okunu akyi no ɛnyɛ eti wo kwa no ayi wo kawa na ayɛ dɛ ato hɔ mesrɛ wo kwa fa wo kawa ne hyɛ na hunu sɛ waware na di no kraa dɛ ɛma okunu na di no kraa dɛ ɛma ɔyere na ɔbonsam gyam yɛ dɛn ɛwɔ hɔ yɛn paabɔ ne sɛ yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔmfa yɛ ɛnsie ɛma ɔsɛ yɛ atemmuo na ɔmfa yɛ ɛnsie ma dɛn owusɔreɛ nkwagyeɛ mu deɛ no ɛne yɛn nyinaa yɛ dɛn yɛhyehyɛ me nua dɔfo ehu ma me ne wo mmienu sɛ ɔbra bi ɛwɔ mu no kalabule na wo nan mu no azan na wo nan mu no sakawa na wo nan mu no scam na wo yɛ no me nua emira bi ba o obɛgo emira ni hɔ ma yɛ saa ɛti mesrɛ bra Kristo nkyɛn na Kristo bɛgye wo beebi a wɔkɔ akɔduru bia no san wakyi na Kristo bɛgye wo no wankɔ ɔbronsam gyem egya no ɛyɛ ɔbronsam koa ne napamfoɔ dea nyame ba ɔnka ho bi eti gya ɔbronsam nnwuma gu nkyɛn na fa Onyankopɔn nnwuma fa ɔdɔ tena ase na Kristo bɛhyɛ wo Job chapter 21 verse 30
to 32. Na wɔkra onipa bɔne. Na okura onipa bɔne. Onipa bɔne. Ɛde kosi den ɔsɛyɛ da. Wɔde wɔn kɔ awerɛtɔ da. Na Onyankopɔn de abɔnefoɔ kɔ den awerɛtɔ da. Hwan na ɔbɛka n'anim? Hwan ɛna bɛka n'anim? Na abrabɔ ho. Na abrabɔ ho. Na deɛ wɔyɛ no. Na deɛ ɔyɛ no. Hwan na ɔbɛtua no so ka? Na hwan ɛna bɛtua no so ka? Verse number 32. Na ɔno deɛ. Ɔkɔgya no daminam. Na wayɛ den. Wɔkɔgya no daminam. Yakɔgya no den ɛwɔ adamena mu. Na wɔwɛn ne damina no so ara. Na afei yɛnwɛn no adamena no den ɛso a. Amen. Ɛne nti obi ayɛ ɔbɔne wɔ so yie hwan na bɛtua ne ka? Ane. Ɛnyɛ duabɔ ɛna ɛsɛ sɛ ɔde tua obi ka awerɛtɔ yɛ dɛ ɛwɔ Onyankopɔn hɔ. Okristoani obi ayɛ ɔde ɛyɛ na sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven na ɔde ɛfa kyɛ na deɛ aka no yɛ dɛn ɛwɔ Onyankopɔn hɔ. Ɛnka sɛ ɔsisi mi nti ɛna mekɔpɛ aduro bi abɛgu ne kwan ano na ɔtia so a wɔayɛ dɛ n'abrabɔ asɛe daabi. Wɔde ɛfa kɔ mpaebɔ mu na Onyankopɔn sɛ abɔneɛfo na osie wɔn ho yɛ dɛn ɛwɔ adamena mu ɛde twɛn dɛn atemmuo no. Saa na papafoɔ nso bɛda ɛwɔ dɛn Onyankopɔn dɛn ɛsie ɔmo nyinaa ɛwɔ dɛn adakamena mu ɛtwɛn Onyankopɔn. Ɛti sɛ Onyankopɔn ba apapafoɔ bɛyɛ dɛn ɛbɛsɔre ayɛ dɛn akɔ nkwagyeɛ mu. Wei ne me mpaebɔ wei ne ma de srɛ sɛ Onyankopɔn ba gyamaseman besiaseman mu nipa nyinara yɛnka adamena mu na mmom yɛbɛsɔre ne yɛ nipadua no ayɛ dɛn asesa yɛakɔhyia Kristo yɛ dɛn ɛwɔ ɔsoro ahemman mu. Wei ne yɛ mpaebɔ ɛti Onyankopɔn ɛma ne mmerɛ mu ma yɛn daa. Afei so yɛsɛ bisa sɛ yee enti bɔne akatua bɔne a meyɛ nyinaa n'akatua ɛne sɛn. So bɔne akatua ɛne sɛn. Enti a na yɛtaa ka sɛ obi bɛkɔ akɔda ɔbonsam gyem ɔbɛhye saa me nua adɔfo anwummere sɛ wotie mi a ane wobɛhye ɔbonsam gyem nanso nyɛ dɛn ɛnyɛ daa ɔbɛhye ɛfiri sɛ onipa bɔnefoɔ bi anu a ɔbɛbɛkye bo obi anu a yɛ dɛn immortal. Eti Bible so di adanseɛ sɛ owuo ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ immortal. Owuo ɛntena hɔ da Kristo ɛba no owuo so ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛtwam. Romans chapter 6 verse 23. Yɛntie Onyankopɔn asɛm. Na bɔne akatua ɛne owuo. Na Onyankopɔn adom akyɛdeɛ ne dɛn daa nkwa. Na Awurade Yesu Kristo dɛn ɛdin mu. Sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ owiase nie na ɔde Jesus Christ yɛ dɛn ɛmaa yɛn na deɛ ɔbɛgyina die no anyera na wayɛ dɛn wanya daa nkwa. Eti bɔne akatua ɛyɛ dɛn ɛyɛ owuo na ɛnyɛ daa nkwa yɛnhyɛ ne nso. Eti wɔyɛ bɔne na wɔayɛ wadwene sɛ Kristo ba wobɛsɛ nya akwanya biewu ɛsan de asesa w'abrabɔ a ɛni hɔ. Eti saa mmerɛ yi a wotie yɛn ɛne nkwagye da sɛ ɔbɛsesa w'abrabɔ deɛ bɔne ne tie bia no ka Kristo bɛyɛ dɛn ɛde bɛkyɛw na wansa akɔyɛ saa bɔne ne bio. Yɛnhyɛ no nso ɛnkɔ bɔne ka ade kyi a no asa akɔyɛ bɔne daabi ɛnyɛ saa na ɛteɛ ka ɔbɔne na du ho na yɛ dɛn na gyae na Kristo de bɛyɛ dɛn ɛde bɛkyɛ. James chapter 1 verse 15. James chapter 1 verse number 15. Yɛnhwɛ deɛ bɔne ɛteɛ. James chapter 1 verse number 15. Verse number 15. Ɔse na akɔnnɔ no enyinsɛne a na sɛ bɔne akɔnnɔ no enyinsɛne a ɛwo bɔne na bɔne no awie nyini a na bɔne no so wie nyini a ɛyɛ na awo owuo. Ɛti me nua dasani korɔno no a ɔkɔbɔ no ɛyɛ akɔnnɔ na odi akyire no ɔkɔ wie obi adeɛ na enyinsɛn yi a yɛbɛbu oku na wowu so ɛde wobɛsi ama dɛn ɔsɛ yɛ atemmuo da hyɛ ne nso paa. Obi kunu no a wokɔta akyire no ɛna wiase no ayɛ sum yɛbɛbɔ odua na dua no so awie nyini a wobɛyɛ dɛn wobɛwu. Kristo ɛdɔw ɔsɛ ɔmpɛ sɛ wobɛwu saa ewuo tantan yi ewuo bɔne ɔmpɛ sɛ wobɛyɛ dɛn wobɛwu na Kristo ne mpae ne sɛ wobɛwu owu papa wobɛwu ada asɛnnua no ase
ubewu ada Yesu kukumu na dachi bi oba ru atiema fra say oh Makua Collins Makua Bernard Makua Kofi sware bra dai enkwagye mu na be ya wra ho say Kristo betie mu no obeka kire na Makua Collins say sware ko dai o say ye mu e be ya wra ho etimi mpa bo ne masete na betira nyina ne say Kristo kire me sanso na me mpa bo ne say o kwa bisa akwaje aduru amesro jai na enyisen ya obekum obi na okum obi ya odo ba bekọ odo ba kọ na esan ebeka wa umu so beden ubewu eti jai na ma Kristo nkyira wo kwan na obetina ase jo na obedi yie e wa asasi we so obefa amane emu na so Kristo be mo ayere ayenkunimdifo na daachi bi so oda wasa ayere ayenkunimdifo edi dawa ensada asida kan yakopon ni na what will happen to the wicked in hellfire eti one wa ebekọ bu nsem gemridie na beden ebeto won Revelation chapter 21 verse 8 Revelation chapter 21 verse number 8 eti oba de yakopon asem yetie onyankopon asem na ehufuo ne wona wonyin wana engine ne echiwadefo ene wona ye echiwade nyina ene ewudifo nyina ene adwamamofo nyina ene adutufo nyina ene abosomsufo nyina ene atrufo nyina ebenya mu chefa ewo otade a ejane sof edere wo mu no ojano safo nyina obenya mu chefa o no ne owupre no aha ene ne owupre no sambre o sani bia bewu na be ya say Kristo besia ba na onsore na obese ewu bie owupre no benya osotumi enye Kristo mpa ye no etinyi se na okoyi egu no mesiro jai nyumire jai mesiro we jai wakoto adubone ubedi uhu awu mesiro jai na odi uhu awu obesa kwa bunsam James minu adofu jai wai obi aye wade eja mesiro Kristo mogro hu fa che o de cha o fa hudie nti o de cha eye